Ayaw. Tulog siya eh. Hapon na siya nagising eh. Gabi na nga eh. Susulat na naman niya. Number 2. Pati pag susulat, tinuro na ni Alonso sa mga manika niya eh. Si number 2 naman. Sige. Ayan. Number 3 naman. What's that? Number 4? Number 4 naman. Uli. Where? Bye. Mama, number 5. Mama, number 5. Maya. Wala si number 5. Ito na. Ay, si number 3 pala ito. Eh, ito pala anak ko. Sa akin pala. No, no. Hindi. Oh, sorry. You. Duty. You. Yay! Very good. Where? Okay na yung sipon mo. Yaki ka Where? naman. Uy, number 6 na. Naroon niya na yung magsulat ng Alonso Luis. Oh, ayos ah. Oh. Oh, ayos ah. Where? You. Oh. Where number 7? You. You. Oh, you. Oh, ang galing naman ni number Mama. 7. Number 8. Sabi naman yun. Baka ano yan ha, first honor yan ha. Number blocks ha, hindi lang number. Pati alphabet ha. Ang galing ah. Next. Number 9. Ah, number 9 naman. Mama, number 9. Wait. Where's the number 9? Hala. Nasaan na yung number 9 mo? Wala rito eh. We. Baka nasa taas. Baka nasa taas anak. Where? Number 9. Number 9. Ah, there. Open mo yan. Saan ito? Diba? Ba't may baby flow dyan, nak? Tanggalin mo. S na ba? Uy, ang galing naman Number ng... 10. Oh, si number 10 naman. Ang galing naman nila magsulat. Matindi to ah. Pamilyang number blocks ah. Very good. Mama, Yes. Spider-Man. Ah, pati si Spider-Man. Cute. Period daw kay Spider-Man. Okay. Where I dinosaur. Pati dinosaur. Dinosaur.
Mama. What? Mama. Ah, si Dino nga yun ah. Turuan mo na rin magsulat si Dino. Wow. Mama. Ah, wow, 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 wow. Grabe oh, mumbok yung kagat sa inong langgam. Ow, Ano ow, naman balat ow, mo? ow, ow, ow. Okay, sorry. Okay na Ah. yan. May ano na yan, baby flow. May baby flow na yan. Wow. Oh. Mamaya ano natin ang hot water yan. Wow, wow,